Salam alaikum, bienvenue sur la chaîne Maths Facile Prof Fatima. Aujourd'hui, on va étudier la fonction exponentielle. La fonction exponentielle عندها علاقة بزاف بلا fonction الآلين اللي درسنا. Donc la fonction l'exponentielle هي la fonction réciproque, يعني la fonction exponentielle هي la fonction réciproque de l'ln de x. إذن لأن كنا درسنا ديجا بأن الln de x fonction continue ou monotone. Donc, madame continue monotone, donc il admet une fonction réciproque. Je n'ai de la fonction réciproque d'elle, il y a l'exponentielle. Donc, nous avons la définition. Donc, la fonction ln de x, voilà, la fonction ln de x admet une fonction réciproque définie de moins l'infini plus l'infini, yani définie de r vers 0 plus l'infini, appelée fonction exponentielle népérienne. La fonction réciproque de ln appelée fonction réciproque népérienne. Qu'en x ou là l'exponentielle. Donc, la fonction exponentielle est une fonction strictement monotone sur r. Strictement monotone sur r. Madame fonction réciproque de ln, on a déjà tracé la courbe de la ln de x, donc on va tracer la courbe de l'exponentielle. Donc, on a déjà tracé la courbe de ln de x. On a bien ln de 1 هي 0 و ln ديال e هي 1 وكنا قلنا ln admis na asymptote في 0 x égale 0. Voilà, إذن هذا هو la courbe ديال ln de x. قلنا la fonction réciproque كتكون symétrique بالنسبة لا fonction l'original بأن كتكون la fonction réciproque symétrique par rapport la première bisectrice y égale à x. Donc مادام غتكون symétrique إن سهلة باش نرسمو la fonction exponentielle قبل ما نديرو ليها l'étude ولا نعرفو عليها les propriétés ديالها و l'étude ديالها لأنها هي la fonction réciproque de ln de x. إذن قلنا لا فونكسيون ريسيبروك كتكون سيميتري بالنسبة لا فونكسيون الأولى بروميير بيسيكتريس. فوالا إذن لا كورب لي أنفير هو لا فونكسيون إكسبونونسيال سيميتري à la fonction ln de x, يعني la courbe de ln de x. Voilà, يعني هنا ln de 0 de 1 c'est 0, هتولي l'exponentielle de 0 c'est 1 لأن la réciproque. عندنا ln de e هي 1 يعني غتولي ln ديال 1 l'exponentielle de 1 هي e. فوالا هذه هي لا ريسيبروك ديالها. دابا مثلا غندوزو لي بروبريتي ديال l'exponentielle ومن بعد نديرو لا ديريفي ومن بعد نديرو لي ليميت usuelles. D'accord? Voilà, on va commencer par les propriétés de la fonction exponentielle. Voilà. Donc, on a la fonction exponentielle, c'est la fonction réciproque de la fonction ln. On va commencer par les propriétés. Voilà. Propriétés. اللي غنستعملو هاد لي بروبريتي غنستعملوهم في ليميت نستعملوهم في لي ريزودر دي زيكواسيون لينيغاليتي يعني في كل شيء. دونك بالنسبه ليكسبونونسيال يعني هما كيتشابهوا شويه مع الالين ولكن دون اوتر فاسون. عندنا ليكسبونونسيال دو x بلس y ايغال ليكسبونونسيال دو x فوا ليكسبونونسيال دو y. فوالا يعني بحال لا بويسونس تكون عندي الميم باس دونك كنجمعوا لي زيكسبوزون. فوالا دونك ليكسبونونسيال دو لا سوم هو لو برودوي ديال ليكسبونونسيال. اللي عندنا ليكسبونونسيال دو موان اكس بيان سور سي ان لا باس سي او و ليكسبوزي هو موان اكس اذا تيكون موان كندير 1 سور ليكسبونونسيال de x. يعني هاد لا بروبريتي كتنفعنا في لا ليميت كتنفعنا بزاف د الحوايج دونك سي تري امبورطون. دونك عندنا ليكسبونونسيال دو x موان y
égale l'exponentielle de x sur l'exponentielle de y. Voilà. Maintenant, là, خدينا l'exponentielle de x à la puissance r. L'exponentielle de x le tout à la puissance r. هاد r كتجي هنا حدا x، يعني كتولي هي l'exponentielle r fois x. صافي تفهمنا؟ يعني هاد r اللي كانت الفوق، وحتى لا كانت عندي r هنا يمكن لنا مثلا اكزامبل l'exponentielle de x. كيفاش يمكن لي نكتبها؟ لان هذه كنصادفوها في لي ريزودغ لي زيكواسيون. عندك هنا 2x كتقدر تكتبها هي l'exponentielle de x à la puissance 2. بيان، يعني هنا كنقدروا نحتاجوها باش كنردوها، يعني l'exposé ديالها هو 2. فوالا هذه تري امبورطون. عندنا l'exponentielle de ln de x إيكالا، يعني ملي تيكون عندي l'exponentielle وفوقو ln de x إيكالا x. وعندنا ln de l'exponentielle de x حتى هي إيكالا x. بالنسبة لهذه x كيكون à part supérieur à 0 على بين قوسين، وهنا x appartenant à r. Voilà. Donc هذا بالنسبة les propriétés. عندنا إلا كان عندي l'exponentielle de x égale à a. L'exponentielle de x égale à a عدد. Voilà. قلنا حنا l'exponentielle est toujours positif، donc خص a تكون positif. دونك x لا بغينا نديرو هنا كنكون عندنا هذه في لي ريزودغ دي زيكواسيون. مثلا كانت عندي l'exponentielle de x égale à a، بغيت نلقى x كندير x égale ln de a. فوالا بيان. اذا هذه ايكيفالون هذه ايكيفالون. عندي تاني الا كانت عندي l'exponentielle de x égale l'exponentielle de y est équivalent à x égale à y. La propriété, on va l'utiliser dans les exercices de résoudre les équations. Pour l'inégalité, l'exponentielle de x est supérieure ou égale à l'exponentielle de y est équivalent à x est supérieur ou égal à y. يعني la même chose. Voilà, la fonction croissante. La fonction exponentielle est toujours croissante. Bien, voilà. هادو les propriétés اللي عندنا بالنسبة l'exponentielle, la fonction exponentielle. Maintenant, عندنا واحد la propriété اللي هي الديريفي. يعني ضروري خصنا نعرفوا كيفاش نديروا la dérivée de l'exponentielle de x باش نقدروا نخدموا تمارين. Donc on va faire la partie. Donc هاد لي بروبريتي خصهم يكونوا مهضومين مفهومين مزيان. Voilà, on va passer à la dérivée. Dérivée de fonction exponentielle. Dérivée de fonction exponentielle. Exponentielle. Voilà. Dans l'exponentielle de x prime, يعني la dérivée de l'exponentielle de x égale à l'exponentielle de x. Simple. وعندنا la dérivée de l'exponentielle et de x égale à u prime de x l'exponentielle et de x. Voilà, كنديريفيو هاد la fonction لهنا وكنخليو la fonction comme elle est. Voilà, هذا بالنسبة la fonction dérivée. دابا غندوزو ليميت usuelle. كما كان عندنا الالين عندها لي ليميت usuelle، حتى بالنسبة l'exponentielle عندها دي ليميت usuelle à retenir وكنبازيو عليها باش كنخرجوا لي ليميت. داكوغ.
فوالا ندوزو لي ليميت اوزيال. ليميت U usuel. Voilà. Donc عندنا دابا l'ensemble de définition هي R. يعني هنا دي دو اف ديال l'exponentielle هي R كاملة. دونك لي بورن ديالها عندنا موال لانفيني وعندنا بلس لانفيني. دونك غنشوفوا لي ليميت في موال لانفيني ولي ليميت اللي كيكونوا في بلس لانفيني. دي دو اف دو l'exponentielle de x. Voilà. Donc عندنا دو بورن يعني هما le moins l'infini ou plus l'infini. Donc on va commencer par la limite de moins l'infini. Donc عندنا la limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc égale à 0. L'exponentielle lorsque x limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Bien. يعني هذا لأن من لا كورب من خدينا درنا لا كورب لاحظ من كيمشي x quand x tend vers plus moins l'infini la courbe tend vers 0. C'est-à-dire que يعني y égale à 0 c'est un asymptote de l'exponentielle de x. هذا في l'interprétation géométrique هنا غنقولوا بأن y égale à 0, c'est un asymptote horizontal de la courbe C de l'exponentielle. Maintenant, limite de x, l'exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini. Nous avons 0. Voilà. وعندنا la limite x à la puissance n ou يكون عندي x هنا ولا x à la puissance n toujours même résultat x tend vers moins l'infini égale à 0. Bien. هذا بالنسبة la limite moins l'infini. عندنا la borne الأخرى هي la limite plus l'infini. Donc كنشوفوا les limites ديال plus l'infini. عندنا limite l'exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Ou la limite de l'exponentielle de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. On a plus l'infini. Égale à 0. Égale à plus l'infini. Égale à plus l'infini. ln اللي كيعطينا 0 يعني ln دو x على x هو اللي كيعطينا 0 اما l'exponentielle sur x égale 1. Donc la limite ديال l'exponentielle de x sur x à la puissance n lorsque x toujours tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc عندنا les limites plus l'infini ou les limites ديال moins l'infini. On a une autre limite ou limite 1. Limite l'exponentielle de x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1. Voilà. Lorsque x tend vers 0 égale à 1. Bien. Donc, عندنا هاد les limites كيتسماو limite usuelle de la fonction exponentielle سوم يكونوا محفوظين يعني ضروري هاد الليميت لان عليهم كنعتمدوا باش كنخرجوا جميع لي ليميت اللي كندرسوا في الوطنيات اولا في الامتحانات ولا في التمارين. فوالا دونك هادو كيتسماو لي ليميت اوزيال. ابري هنا غادي نحاولوا ناخذوا الدرس الثاني يعني الفيديو اللي غيكون المقبل ان شاء الله غندير فيه تمارين يعني ما غيكون فيديو مور فيديو ما غياخذش وقت كتير يعني غيكون فيه كومون ريزودر لي زيكواسيون لي انيغاليتي و كومون ريزو لا ليميت
واكزرسيس ديال لا ديريفي دو فونكسيون. والفيديو اللي من بعد غندير فيه يعني واحد ليكزامان ديال وطني داز، نحاول ندير الحل ديالو. يعني غنحط تمارين في ديال ليكزامان اللي غندرسو ان شاء الله في الفيديو الثالث، غنحطوه في الكوميونيتي يعني في المنتدى، واللي بغى يدخل يشوف ويخدمو قبل عادي يتبعوا معايا مرحبا. دونك انا هاد التمارين كاملين دا راه غتلقاوهم في المنتدى، نحاول نحطهم في المنتدى باش تشوفوهم. وان شاء الله يعني الدرس الثاني غيكون عباره ديال لي زيكزيرسيس، ومن بعد غناخذوا اكزرسيس ديال الوطني. يلا السلام عليكم، بون شونس.